En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, versículo 4. We open our Bibles in the book of Acts, chapter 6, verse 4. El libro de los Hechos capítulo 6, verso 4. La escritura dice así, aquí están los discípulos respondiendo a la multitud. Ellos dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Here we find the disciples speaking, and they're saying, and we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Y yo le he puesto por tema este mensaje, I have put as a theme to this message, el ministerio de oración y la palabra. the ministry of prayer and the word. Ese es el tema del mensaje. That's the theme of the message. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, brethren. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amen. Como les dije, le puse por tema este mensaje, el ministerio de oración y la palabra. As I said, I put as a theme to this message, the ministry of prayer and the word. Vamos a leer el texto otra vez. We're going to read the verse one more time. Hechos capítulo 6, versículo 4. Acts 6, verse 4. Los discípulos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. En inglés, la versión que la hermana está leyendo dice, y nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. The English translation speaks about they are continually going to give themselves to prayer. Yo creo que ustedes conocen la situación por la que estaba pasando la iglesia en Jerusalén. I think you know the situation that the church in Jerusalem was going through. La escritura dice que el número de los creyentes aumentó, The scripture says that the number of the believers increased de manera tal que no había suficiente ayuda. in such a way that there wasn't enough help. Y las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. And the widows of the Greeks were not being attended to. Y dice la Biblia que hubo murmuración entre la multitud. And the Bible says that there was murmuring amongst the congregation. Y los discípulos reunieron a la multitud de creyentes And so the disciples gathered the multitude of believers y hablaron de elegir 7 personas and they spoke about choosing 7 people para que sirvieran las mesas y ayudaran en la distribución de los alimentos. so that they could serve at the tables and help with the distribution of the food. Y dice la Biblia que los discípulos entonces dijeron, And the Bible says, and then the disciples said, nosotros persistiremos en la oración. Nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. and then they said, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Cuando la Biblia habla de ministerio, When the Bible speaks about ministry, está hablando del servicio que un creyente realiza de acuerdo a su llamado. it's speaking about the function that a believer fulfills in accordance to their ability. Right? Vamos a leerlo, vamos Let's a read it. repetirlo. Let's repeat it. Dice,
Cuando nosotros pensamos en la palabra, en el término ministerio, When we think about this word in the term of ministry, el significado de esa palabra en la Biblia the meaning of that word in the Bible, es el servicio que un creyente realiza it's the service that a believer brings about de acuerdo a su llamado. in accordance to their calling. La oración y la enseñanza, amados hermanos, Prayer and teaching, brethren, son ministerios de servicio en la iglesia. they are ministries of service in the church. Y nosotros lo vemos en la escritura. And we see this in Scripture. De Ana, la Biblia dice esto en Lucas 2:37. Of Anna, the Bible says this in Luke 2:37. Dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. It says that she would not depart from the temple, but she served God with fastings and prayers night and day. Esta mujer servía a Dios y al pueblo orando y ayunando. This woman served God and the people by praying and fasting. La oración es un ministerio de servicio en la iglesia. Prayer is a ministry of service within the church. De otro personaje, la Biblia dice en Colosenses 4:12, Of someone else, the Bible says in Colossians 4:12, este se llama Epafras. his name was Epaphras. La Biblia dice que era un siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por los hermanos en sus oraciones. It says that he was a bondservant of Christ and he was always laboring fervently for the congregation in prayers. Porque la oración es un ministerio de servicio. Because prayer is a ministry of Y service. dice que este hombre pedía al Señor en oración que los hermanos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería para ellos. And it says that this man, he would pray to the Lord fervently that the congregation would stand perfect and complete in all the will of God. Necesitamos más personas en la iglesia como Epafras. We need more people in the church like Epaphras. También la Biblia describe a Jesús como un hombre de oración. The Bible also describes Jesus as a man of prayer. Servía a Dios y al pueblo mediante ese ministerio de He servicio. served God and the people by way of this ministry. En Lucas capítulo 5, verso 15, Luke 5:15. dice que mientras más se extendía su fama, el verso 16 dice, más él se apartaba a lugares desiertos para orar. It says in verse 15 that the more the word went about him and his fame grew. In verse 16 it says the more he would withdraw himself into the wilderness and pray. Jesús había desarrollado ese ministerio de oración en su vida. Jesus had developed that ministry of prayer in his own life. En Lucas 6:12 In Luke 6:12, dice que antes de seleccionar a los 12 apóstoles, it says that before he chose the 12 apostles, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. he went to the mountain to pray and he spent that night in prayer. Y el verso 13 dice que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. And in verse 13 it says, and then he called him disciples himself, and from which he chose, and he also named them apostles. La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo era extraordinaria. The life of prayer of our Lord Jesus Christ was extraordinary. En Juan capítulo 17 lo vemos orando por sus discípulos In John chapter 17, we see him praying for his disciples y pidiendo al Padre. and asking the Father. En el verso 15, pidiendo que los guardara del mal. In verse 13, he's asking that he would keep them from evil. En el verso 17, pidiendo que los santificara en su verdad, su palabra es verdad. Verse 17 says that he was praying that he would sanctify them in their truth, and his word is truth. Y en ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan, And in this chapter 17 of the Gospel according to John, Jesús no solo oró por sus discípulos, sino que oró también por nosotros. Jesus not only prayed for his disciples, but he also prayed for us as well. Él dijo al Padre en el verso 20, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. He said in verse 20, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. En el verso 21 oró para que todos seamos uno.
In verse 21, he prayed so that we could all be one, para que haya perfecta unidad entre nosotros. so that there may be perfect unity within us. En el verso 24 le pidió al Padre que nos concediera estar con Él para que veamos su gloria. In verse 24, it says that he asked the Father that he would allow us to see his glory. Y en el verso 26 pidió que el amor con que el Padre amaba al Hijo estuviese en nosotros. And in verse 26, he asked that the love that was within his Son would also be within us. Y cuando nosotros leemos estas And cosas, so when we read all these things, nos preguntamos, ¿qué hacía Jesús con todo esto? we ask, what was Jesus doing with all of this? Hermano, estaba sirviendo con ruegos y súplicas a favor de sus discípulos y a favor de nosotros. He was serving with prayers and groanings in favor of his disciples and in favor of us as well. Y no solo él se dedicó a ese ministerio de servicio conocido como la oración, And not only did he serve in that ministry that is known as prayer, sino que lo vemos también en la Biblia, que se dedicó a servir a la gente predicando y enseñando el evangelio del reino. but he also dedicated himself to serving the people by preaching and teaching the gospel. Vamos a leerlo en Lucas 8:1. Let's read that in Luke 8:1. Dice, aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. It says, now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Los 12 siempre estaban acompañándole. The 12 were always with him. Quiere decir que los 12 apóstoles aprendieron de Jesús, That means that the 12 apostles learned from Jesus. aprendieron a cumplir con la encomienda de servicio a la que Él nos ha llamado. They learned to serve in the commission that he had called us to. Y cuando los discípulos se salían de la línea, And when the disciples fell out of line, el Señor los corregía. the Lord would correct them. Está ahí en Marcos 10:42. You find that there in Mark 10:42. Dice que en cierta ocasión Jesús llamó a los 12 apóstoles y les dijo, It says on a certain occasion, Jesus called the 12 apostles and he said to them, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad sobre ellas? he says to them, you know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over Y them. en el verso 43 le dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. In verse 43, he says, but yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. Hermano, que nunca se nos olvide eso. We should never forget that, brethren. El verso 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Verse 44 says that whoever of you desires to be first shall be a slave of all. Y luego cerró esta amonestación diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Verse 45 says, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Hermanos, los discípulos aprendieron a ser servidores, así como Jesús. Brethren, the disciples learned to be servants just as Jesus. Y es por eso que en Hechos capítulo 6, verso 4, That's why in Acts chapter 6, verse 4, encontramos a los apóstoles siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. we find the apostles following in the example of our Lord Jesus Christ. Y los encontramos diciendo, nosotros persistiremos. O sea, nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. And they were saying they were going to persist, they were going to give themselves continually to prayer and to the ministry of the word. Hermano, para nosotros cumplir con este ministerio Brethren, in order for us to fulfill this de ministry servicio en la iglesia, of service in the church, para desarrollar nuestra vida personal de oración to develop our personal life of prayer y cumplir responsablemente con el ministerio de la palabra, and fulfill fully the ministry of the word, nosotros necesitamos hacer lo que hizo Jesús y lo que hicieron los discípulos. we need to do what Jesus did and what the disciples did. Necesitamos persistir y entregarnos continuamente a la tarea de ese servicio. We need to persist and continuously surrender ourselves to this task of prayer Hermano, con seriedad y con propósito. with seriousness and with purpose. Cada creyente debe hacer propósitos de persistir
y entregarse continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Every believer should make a purpose to be able to persist and to continuously give themselves to prayer and to the ministry of De the lo word. contrario, no lo vamos a lograr To the contrary, we're not going to accomplish it debido a la resistencia del enemigo. due to the resistance of the enemy. Hermano, el enemigo siempre nos pone tropiezos Brother, the enemy always puts a stumbling para que block nosotros no cumplamos con ese ministerio de servicio en la iglesia, so that we will not fulfill that ministry of service within the donde church, oramos encarecidamente por los hermanos where we pray for the y brethren donde compartimos la palabra de Dios los unos con los and where we otros. share the word of God with one another. Siempre el enemigo nos está poniendo tropiezos. The enemy is always putting a stumbling block. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia I'm going to give you an example in the Bible de lo que les estoy hablando. of what I'm speaking to you about. En Génesis capítulo 15, verso 1, Genesis chapter 15, verse 1, verso 1 en adelante, verse 1 on. encontramos a Dios haciendo pacto consigo mismo We find God entering a covenant within himself en beneficio de Abraham. in favor of Abraham. A veces nosotros decimos cuando leemos este capítulo 15 de Génesis que Dios estaba haciendo pacto con Abraham. Sometimes we say that when we read this chapter 15 in Genesis, that God was entering into a covenant with Abraham. Pero lo cierto es que Dios sabía quién era Abraham But the truth is that God knew who Abraham was. y él sabía que era humano He knew that he was a human y que estaba sujeto a debilidades and that he was subject to y weaknesses que podía fallarle. and that he could fail him. Así que cuando Dios va a hacer pacto con Abraham, So when God enters into this covenant el with Señor Abraham, lo que hace es pacto consigo mismo en beneficio de Abraham. the Lord enters into a covenant within himself for benefit of Abraham. Y la costumbre en aquel tiempo And the custom in those times, era que cuando dos personas hacían pacto, when two people entered into a covenant, tomaban animales, they would take animals, los partían por la mitad they would break them in half, y ponían una mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. and they would put one half on one side and one half on the other. Y después las dos personas que estaban haciendo el pacto And then the two people that were entering into that covenant, caminaban entre los animales muertos, they would walk in the midst of the dead animals, haciendo un compromiso legal making a legal commitment y confesando: and confessing, si rompo el compromiso, terminaré como uno de estos animales. if I break this commitment, I'm going to end up like one of these animals. Come Era on un now. pacto de sangre y un pacto serio, amados It was hermanos. a serious covenant and it was a covenant of blood. Por eso Dios nos quiso que Abraham participara That's why God didn't want Abraham to participate, haciendo pacto con él, entering into that covenant with him. sino que el Señor hace pacto consigo mismo But the Lord entered into a covenant within himself. y él fue el que caminó And he's the one that walked in the en midst, medio de los animales, in the midst of the animals, haciendo pacto en beneficio, pacto consigo mismo en beneficio de Abraham. he entered into that covenant within himself for benefit of Abraham. Hermano, eso es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. This is what God has done by way of Jesus Él Christ. sabía que nosotros no podíamos salvarnos He knew that we couldn't save ourselves, y envió a su Hijo al mundo and he sent his son to the para que world. todo aquel que en él cree So whoever believes in no him se pierda, would not be lost, sino que tenga vida eterna. but they would have everlasting life. Hallelujah. El Señor en su cuerpo sobre el madero The Lord on his body upon llevó the nuestros cross. pecados, He bore all our llevó todas sins. nuestras He maldades. took all of our evil. El castigo de nuestra paz fue sobre The él. chastisement of our sin was upon him. Y hermanos, allí en la cruz del Calvario, And there on the cross in Calvary, brethren, Él nos redimió he redeemed us del pecado from sin. y nos dio salvación y vida And eterna. he gave us salvation and eternal life. Así que Abraham le dijo a Dios: So Abraham said to God, tú me has prometido un hijo, you promised me a son. tú me has prometido que mi descendencia será como las estrellas del cielo y heredará esta tierra. You have promised me that my children will be like the stars in heaven and I will inherit this earth. Y Abraham dice en Juan 15:8: Señor, ¿en qué conoceré esto? And Abraham says in Genesis 15:8, he says, Lord, how will I know this? Y ahí es donde el Señor decide hacer pacto. And that's where the Lord decides to enter into a covenant. En Génesis 15:9 le dice: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino.
And in Genesis 15:9, God says to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. El Señor se preparaba para hacer pacto consigo mismo en beneficio de Abraham. The Lord was preparing himself to enter into a covenant with himself for benefit of Abraham. Y Génesis 15:10 dice que Abraham hizo como Dios le mandó, trajo los animales, los partió por la mitad y los puso uno enfrente al otro delante de Jehová. It says that in Genesis 15:10 that Abraham did exactly what the Lord said to him. He said he got the animals and he cut them in two and he put them down the middle and placed them opposite of each other. Y a mí me parece interesante And it seems interesting to me que mientras Abraham esperaba la respuesta de Jehová, that while Abraham was waiting for the response from the Lord, que Dios hiciera lo que le correspondía hacer, that God would do what he was responsible of doing, dice el verso 11 que descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. it says in verse 11 that then the vultures came down on the carcasses and Abraham drove them away. Abraham estaba esperando en Dios Abraham was waiting on God para que Dios hiciera pacto consigo mismo en su beneficio. so that God could enter into that covenant with himself for his benefit. Y mientras él esperaba, And as he was waiting, llegaron las aves de rapiña these vultures came down para hurtar las ofrendas del sacrificio to take up the offerings for the sacrifice e impedir el pacto que Dios se preparaba a hacer consigo mismo en beneficio de Abraham. and to hinder the covenant that God was getting ready to enter into for the benefit of Abraham. Hermano, cuando yo leo esto, So, brethren, when I read this, yo creo que aquí hay una enseñanza para todos nosotros. I believe there's a teaching for all of us here. Y la enseñanza es la siguiente, And the teaching is the following. que cuando usted está a punto de recibir una bendición de parte de Dios, That when you're at the point of receiving a blessing from o God, la respuesta a una de sus peticiones está por llegar, or the answer to one of your petitions is getting ready to come, el enemigo lo sabe y tratará por todos los medios de impedirlo. the enemy knows it and he's going to try as much as he can to try to hinder that. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Listen well to what I'm saying. El enemigo sabe cuando Dios está a punto de moverse a favor de nosotros. The enemy knows when God is getting ready to move in our favor, Y él se interpone. and he will impose himself. No se interpone, se pone en el medio. He places himself in the middle, Y su objetivo es robarnos la bendición. and his objective is to steal our blessing O detener lo que Dios quiere hacer. or detain what God wants to do, O retrasarlo si es posible. or to make it so it'll be late. Pero yo estoy aquí para decirle, I'm here to tell you, no se lo permita, amado hermano. do not allow him, brethren. Recuerde lo que dice la Biblia. Remember what the Bible says. En primera de Juan 5:4. 1 John Que 5:4. la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. That the victory that has overcome the world is our faith. Hay victoria en el Señor. There's victory in the Lord. El Señor Jesús arrojó luz sobre este asunto The Lord Jesus, he shed light on this. en la parábola del sembrador. In the parable of the sower, La hermana Elsie habló de esto el viernes. Sister Elsie spoke about this on Friday. El Señor dijo en el verso 3 The Lord said in verse 3, de Mateo 13, Matthew 13, he aquí el sembrador salió a sembrar. behold, a sower went out to sow. Verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. It says in verse 4, and as he sowed, some seed fell by the ¿Y wayside. qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? And what happened with that seed that fell by the wayside? La Biblia dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. The Bible says that the birds came and devoured them. Nosotros sabemos, hermanos, que la semilla es la palabra de Dios. We know, brethren, that the seed is the word of God. El germen de vida está en esta semilla. The germ of life is found in the seed. Hay vida en la palabra del There Señor. is life in the word of the Lord. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesus Christ said, my words are spirit and they are life. Pero qué triste
But how sad. Muchas veces cuando se siembra esta palabra, Many times when this word is sown, cae junto al camino it falls by the y wayside no puede dar fruto and it cannot bear fruit porque las aves del cielo vienen y se la comen. because the birds come and they devour it. Hermano, cuando Jesús explicó esta parábola a sus discípulos, When Jesus explained the parable to the disciples, el Señor les habló claro the Lord spoke to them clearly. en Mateo 13:19. Matthew 13:19. Y mire lo que le dice el Señor. Look at what the Lord says to them. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. It says, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. Siempre que Dios está a punto de darnos una bendición, Every time God is getting ready to give us a el blessing, enemigo hace acto de presencia para arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. the enemy makes himself present to snatch away what God has for us. En los pasajes paralelos a esto, In the passages that are parallel to this, estuvimos leyendo Mateo 13:19. we were reading Matthew 13:19. En Marcos 4:15, el Señor dice esto: estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. It says in Mark 4:15, and these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Y Lucas lo pone de esta manera en Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. In Luke 8:12, it says, and those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Hermano, cuando nosotros leemos estas cosas, So, brethren, when we read these things, vemos que el objetivo del enemigo es que la palabra no llegue a nuestros corazones we see that the objective of the enemy is that the word will not reach our hearts. y que las personas no lleguen al lugar donde se está predicando o enseñando la palabra. And that the people will not arrive to the places where they are being preached or taught the word of God. Y el enemigo muchas veces trae distracciones And the enemy will bring many times y a distractions. veces envía gente a interferir And he will bring people who will interfere para estorbar la palabra to hinder the word o para estorbar la oración. or to hinder that prayer. Así que cada vez que usted se prepare para estudiar la palabra, So every time you prepare to study the word, para dedicarse al ministerio de la palabra, to dedicate yourself to the ministry of the word, para dedicarse al ministerio de servicio en cuanto a la oración, to dedicate yourself to the ministry of service of prayer, entienda que el enemigo siempre va a tratar de estorbarlo. understand that the enemy will always try to hinder that. Como les dije, As I said, el enemigo trae distracciones, the enemy brings distractions. a veces envía gente a interferir Sometimes he'll bring people who will interfere para estorbar la palabra, to disturb the word para que la palabra no llegue a nuestros so corazones, that the word will not come to our hearts. o para estorbar la oración, para que nuestra oración no suba a la presencia del Or Señor. to disturb our prayer so that our prayer will not rise up to the presence of God. Y es por eso And that's que why nosotros tenemos que hacer propósitos that we have to make purpose de persistir to persist y entregarnos continuamente and to surrender ourselves a la continuously oración to prayer y al ministerio de la palabra, and to the ministry of the word. porque el enemigo quiere estorbarlo. The enemy wants to disturb that. Veamos un ejemplo bíblico Let's read a biblical example donde el enemigo quiso estorbar la oración. where the enemy wanted to disturb the prayer. Esto sucedió con el apóstol Pablo This happened with the apostle Paul en Hechos 16:16. in Acts 16:16. Mire cómo dice: Look at what it says. aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. It says, Okay. now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us. Y aquella muchacha interrumpió a Pablo y a los hermanos. And this girl, she interrupted Paul and the brethren. O mejor dicho, Satanás, usando como agente
a la muchacha. Or better said, Satan using this girl as an agent. Y no interrumpió una vez, sino que lo hizo muchas veces, dice la Biblia. And she didn't interrupt just once, but she did it many times. Hermano, el enemigo no quiere que el creyente ore. Brethren, the enemy doesn't want the believer to pray. Y siempre que el creyente quiere orar, And every time a believer wants to pray, algo sucede para estorbar la oración del creyente. something happens to disturb the prayer of the believer. La oración que se hace al Padre en el nombre de Jesucristo The prayer that is directed to the Father in the name of Jesus Christ es lo más poderoso que sucede en la tierra. is what's most powerful, the powerful thing that happens here on earth. Cuando una persona nacida de nuevo, When a person who is born again, lavada en la sangre de Jesucristo, who was washed in the blood of Jesus Christ, dobla sus rodillas para orar, when they bend their knees to pray, el reino de las tinieblas tiembla. the kingdom of darkness starts to shake. Hermano, y no importa lo elocuente o lo sencilla que sea la oración. And it doesn't matter how eloquent or how simple that prayer might be. Si sale de lo profundo del corazón, And if it comes from the depths of the heart, el enemigo sabe que ya está derrotado. the enemy knows he's already defeated. Porque hay poder en Jesucristo. There's power in Jesus Christ. Y hay poder cuando se ora, dirigiendo la oración al Padre en el nombre de Jesucristo. And there is power when you direct that prayer to the Father in the name of Jesus Christ. Hermano, y por eso es que el enemigo emplea toda su energía And that's why the enemy uses all of his energy. y se concentra And he concentrates en mantenernos fuera del aposento para que no oremos. to keep us out of that upper room so that we will not pray. Y en mantener la palabra fuera de nuestros corazones para que no lleve fruto. And to keep that word from being sown in our hearts so that it will not bear fruit. Porque Él sabe Because he knows. el poder que hay en la palabra y en la oración. Because he knows the power that there is in prayer and in the word of God. Por lo tanto, amados hermanos, Therefore, brethren, el consejo es el siguiente. the counsel is the following. Persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Let us persist in prayer and in the ministry of the word. Haga propósitos de hacerlo. Make a purpose. Hagámoslo de una manera intencional, Let's do this in an intentional manner. entregándonos continuamente Surrendering ourselves continuously a la oración y al ministerio de la palabra. to prayer and the ministry of the Y usted word. verá lo que Dios es capaz de hacer en su vida. And you shall see what the Lord is able to do in your life. Hermano, en Hechos capítulo 13, verso 1, Brethren, in Acts 13, verse 1, la escritura dice Scripture says que había una iglesia en la ciudad de Antioquía there was a church in Antioch. que tenía profetas y maestros. This church had prophets and it had teachers. Y el verso 2 dice que ministrando estos hombres al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. And in verse 2 it says that as they ministered to the Lord and they fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Mientras esos profetas y maestros, While these prophets and teachers, mientras esas 4 personas while these 4 people y esa congregación and the congregation, ministraban al Señor, as they were ministering to the Lord, sirviendo al Señor, serving the Lord, bendiciendo al Señor, blessing the Lord, alabando al Señor, praising the Lord, cantando alabanzas al Señor, singing praises to the Lord, adorando al Señor, as they worship the Lord, ministrando la palabra de Dios a la gente y al Señor. ministering the word of God to the people and to the Lord. Sus mentes no estaban en la comida. Their minds was not placed on food. La Biblia dice que estaban ayunando. The Bible says that they were fasting. Y dice que Dios les dio dirección It says that God gave them y les direction dio una respuesta. and gave them an answer. Hermanos, no buscaron la respuesta en otras fuentes, They didn't seek their answer in other sources, sino que llevaron sus inquietudes al Señor en oración. but they brought their questions to the Lord in prayer. Y Dios les habló And God spoke to por them medio de su Santo Espíritu. by way of His Holy Spirit. Y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. And He said to them, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Hermano, sabemos que la oración a veces es difícil. Brother, we know that prayer sometimes is difficult. La oración a veces nos parece aburrida. Sometimes prayer might seem to us that it's A veces boring. se nos hace difícil concentrarnos cuando estamos orando. Sometimes it's hard for us to concentrate
concentrate when Pero we're cuando praying. persistimos en ella, But when we persist in it, Dios se mueve a favor nuestro. God is moved to our favor. Y suceden cosas maravillosas. And marvelous things happen. Hallelujah. Yo estoy plenamente convencido I am truly convinced que cuando el cristiano ora con fe, that when a Christian prays with no dudando nada, doubting nothing, y persiste en la presencia del Señor, and they persist in the presence of the Lord, Dios obra a favor suyo. God works in their favor. Eso nunca falla. That never fails. En Deuteronomio 31, Deuteronomy 31, versos 1 y 2, verse 1 and 2, encontramos a Moisés despidiéndose del pueblo de Israel. we find Moses saying his farewells to the people of Israel. Pues para Moisés había llegado el final de su jornada. For Moses, the end of his journey had arrived. Y en Deuteronomio 31:1 dice que Moisés habló estas palabras a todo Israel. It says in Deuteronomy 31:1, it says that Moses went and he spoke these words to all of Israel. Y les dijo en el verso 2, And he said to them in verse 2, este día soy de edad de 120 años. he said to them, I am 120 years old today. Imagínense cuando yo me pare aquí y diga eso. Come on, imagine when I stand here and I say that to you. Hallelujah. Allí estaba Moisés frente a aquella multitud. And there was Moses standing in front of the Y le multitude. dice a los hermanos, este día soy de edad de 120 años. And he said to them, today I am 120 years old. No puedo más salir ni entrar. Además, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. He says, I can no longer go out and come in. And also the Lord has said to me, you shall not cross over this Jordan. Y encontramos en la Biblia que Moisés compuso un cántico. And we find in the Bible that Moses, he comprised this song. Y en el verso 30 dice que habló a toda la congregación de Israel las palabras de su cántico hasta acabarlo. Y déjame decirle, era un cántico larguísimo. It says in verse 30 that he spoke to the entire assembly of the words of his song until they were ended. And it was a long song, let me tell you. Imagínense a Moisés Imagine Moses hablando de su cántico speaking about his song hasta acabarlo. until it ended. El cántico de Moisés aparece ahí en Deuteronomio capítulo 32, 43 versículos, hermano. You find the song of Moses in Deuteronomy chapter 32. There was 43 verses. Y en el versículo 46, Moisés le dijo al pueblo de Israel, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. And in verse 46, he says to them, he says, set your hearts on all the words which I testify among you today, which you shall command your children to be careful to observe all the words of this law. ¿Por qué? ¿Por qué era importante eso? Why was this important? El verso 47 lo dice, porque no os es cosa vana, lo que he compartido con ustedes, no es cosa vana esta ley, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Verse 47 says that he said to them, for it is not futile, these things that I am sharing with you, because it is your life. And by this word you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess. Hermano, por eso es que tenemos que persistir en el ministerio de la palabra. Brother, that's why we have to persist in the ministry of the word. Dios nos ha dado su palabra, God has given us his word. no para leerla de una manera mecánica o superficial, Not to read it in a mechanical or superficial sino para que manner, la guardemos en nuestros corazones but that we should keep it within our hearts. y persistamos en ella. And we will persist in it. Y como Jesús y los apóstoles, And as Jesus and the apostles, nos entreguemos continuamente al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra. that we would continuously surrender ourselves to this ministry of prayer and of the word. En otras palabras, In other words, como lo hizo Jesús as Jesus did, y como lo hicieron los and apóstoles, as the apostles did, nosotros nos dediquemos that we would dedicate ourselves continuamente continuously al servicio de la oración
to the service of prayer y al servicio de la palabra del Señor. and the service of the word of the Lord. Hermano, porque hemos sido llamados Brethren, we have been called no para ser servidos, not to be served, sino para servir. but to serve. Que el Señor nos ayude. May the Lord help Dios le us. bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.